कप्तान ने रिवायती बेसब्री दिखाई। जरा देखिए, नमाज की अदायगी के दौरान ही कप्तान को गर्मी ने सताया तो जेब से रुमाल निकाला और चेहरा साफ किया, फिर जल्दी से हाथ दोबारा बांध लिए। सिर्फ यही नहीं, कप्तान इतनी जल्दी में थे कि खुतबे का इंतजार तक न किया और ताहिरुल कादरी से ईद मिलने उठ खड़े हुए। फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों ने कप्तान को समझाया, अभी खुतबा बाकी है। इमरान खान खिताब को भी बेताब नजर आए, माइक लेने की कोशिश की लेकिन फिर शुरा के समझाने पर बैठ गए। سبحان اللہ الرکوع سبحان اللہ الرکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم بسم اللہ الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پڑھ لیا تو آپ اس چیز کو لا بنائیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے لکھا پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد کفوا احد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد کفوا احد ولم یکن له